It's raining already. Uy, kaya sa sakura guys pag magulan di ay no. Wow, koriwa sakura desu. Dagdagan kayo ah. So many and walang tao kasi rainy today pero wala pa nagulan. So usually maghanami ng mga tao diri karon. Kaso look at the sky. Very very dagom. So wala kayo tao diri at the moment. Yes. Grabe ka nice. Masulog ini mo ang isa ka tree nga sakura. Oh. Kanita ng sakura. Pila ka mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tapos napilit to. Namin. Wow. Wow, wow, wow. Oh. Look at this big. Pero dili bago pa ni nga sakura ba kay dili pa siya old tan-aw no. Look. Di ba? Look at the trees, the branches. Dili pa siya nga naka super old. And it's sugoy today kay walay tao pero gaulan. Ooh, look at the petals. Ang petals sa sakura petals. Nanga-fall na. Wow. So many birds. Mga birdie. Look oh. The details guys. Look. See? This is the pum-pum sakura. Look. Yan. Sabi ka nice gid. Like ma-amaze gid ka. Saka beautiful. Saka nindot no. Look at this no. Pero nagkakatol na akong ilong. Look at this. Look at that.